Laitanai Shal Kisa Sakango in a Lepti Hastefa Group Ni Bakakti 250 crore packets ni je Shanmung Tongmani a Shanmung Mania Angmabai Lahar Kasujak Naikani Press Meet Clay Shakley Rizakmani Fiaba Mia Krak Shalni Shanja Jorabo in a Lepti Hastefa Group Ni Joto Ozama Rokno Ringi Tribal Welfare Minister Eba Tiprasha Hamkarai Montri Vikas Dev Burma in a Lepti Returning Group Rockby Koglamo Achukha Fiaba Kogangha a Koglamo Achugui 250 crore packets ni Mungshapano Kog Shaya Angmabai Tini Jun Talni Ji Shalmari Strang Shalo Taisha Hainuhai Press Meet Klaye Fainibis Kangni Chini Shalmari Fashalo Hatai Kotor Te Shubul Singh Railway Station Kashunai Hanui Taisha Srai Srake Shaklai Rekha NLFT Returning Group ni President Prashanjit Dev Burma sini press media takuk songno electronic media takuk songno sini joint movement committee ni inginai paiplea hambai techibaya pharo NLT ATTF phai tongo phainai 12 tarik 6 March 2026 ni salo tirprao tinta laharo sung lahar ka sunai o lahar ka sujang main uddesho hongke chini man thaino manna bagai tiprasani man thaino manna bagai tai luko hamkraini bagai chungo lama ka sonai abo non political organization aro kono color korei jotono phaimano tirprani tiprasa takuktai bukuk song no phainani bagai phai jotono thansangna bagai nai chung kobogo tiprasa thansa bahai nai obuni bagi chung wan chungmani yagolo tini o lahar ka sumung panda koglam salaiman bising thinai chung changnan digi thangi tongota আর মিয়ানি সালো যে পরমগণকে সাহান মন্ত্রী বিকাশ এবং নরনে যে গ্রুপ যে আসলে মেনু কাকে বা তাম নরম ভয়েস রেসপন্ডিকা ওমাই স্টেট গভর্নমেন্ট তরফ থেকে তো কাহাম একটা রেসপন্স ফাই দङ হাইপানো আর রেসপন্স রিটেন লিংনা নাংনাই ओंखाय ओ इशू तो दिल्ली बैसे उंमानि बा एकॉर्ड फाइटर दंखा तिरफ्रा थिक फियाबा दिल्ली नि आरो मेन पावर आंखे दिल्ली बाय न कक सानानि बागै बरक चाइटकलाय दङ दिल्ली बे कक सामानि चाइटकमाय आगलो 11 तारिख ताइससिनि बरक बाय मीटिंग जोंनो रिंखा जोंनो आबो बरक रिंगिसि जों थांगो जों थांया माने जोंनि दिथांमानिया एसबी स्पेशल ब्रांच तिरफ्रानि बरक जोंनो रिंखा ऑनरेबल मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर आरो जोंनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर तो खा हामबो तो सब समय जोंनो वेलकाम खाइ दङ अबसारा फानो जों अनेक समय मीटिं दङ हाइफानो बनो जोंनि तिरफ्रानि बरमगोनां चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहा जी बनो दायित्व रिखा ओ कगलामनो सानान बागै तै आरो एटेन्ड दङ ट्राइबल वेलफेयर सेक्रेटारि तै ट्राइबल वेलफेयर डाइरेक्टर तै पुलिस तरफ থেকে इंटेलिजेंट दङ एसबी स्टाफ रक दङ गेसों आरो कगलाम कौमा सिनि जे इशु फैनाय कग सालायगाता हैसे আচ্ছা স্যার দেখেছে কো থানায় 8 তারিখ কাসতাই কক যে অমৃত ডেপোর্ট মানে যে বর্ডার কিবা বর্ণ তো দিনে যখন তো সালবো অমিচ্ছা ফাইগা ত্রিপুরা হাসতে কিবা তিনি যে কাসমানি বর্ণ রসায়ন হাজাকা কিবা নরম ন মিয়া হচ্ছে কক তামাইয়া বলা কোনো টাকা সদি অমহাইননি যে एग्रीमेंट खेमानी और रांग दङ दाति दातिने दिनै एग्रीमेंट खेने अ पर कोन साइड ना जस्ट इन पॉइंट न जों सबमिट खालायका आरो बर कुनो ता कासुदिया कक फेलेया को भाइके सलेसन नंनाय जों ननायो जे लाहार कासुय दे सक्सेस न फियाबा जों तांगै लाहार कासुना नांखा अबनो जों साइखना रिगाता गभर्नमेन्ट थानि ओंखाय जेसिनि इश्यूज दङ आबो कताल इशुया दिल्ली बाय चुक्ति क्लाय फैजाक ओ जे पॉइंट दङ जों दाति इमप्लिमेंट खायनो बागै जों सानका तिप्रासारक सालकदम नरमै नासिंजाक तिरप्रान तिप्रासारक आबुनि बागै नाय मियाबो ओ पॉइंट तिने डिस्कशन हाता आरो जों कोनो पॉलिटिकली बाबे जों कबगया नन पॉलिटिकल ओ जागाव जों जारा रिटर्निस्ट फाइनाय रक
borok se chung sa suk na ya jaga o te sinsle sekang phaijak joto returns ni adong rok tai chini ta khok sung rok no op chini lahar kasutani chungno chuwa phainan bagai chung kobogo chini committee ni chung kobogo tiprasa bahai ke hamare mannai chung dirgodin nugui phayo prai jagano chung diprai bungi tongo chung sanlayo jiriglayo phiaba kuno sopolungya haipano chung chini wan chungma tamo chini man thaina chung mannani hingkai sirima khoknai siringna nangnai system ti ma thanai o system ti siringna thangui dong ta tabo আচ্ছা তাই কিছু ও যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি যে 250 কোটি প্যাকেজ যে ক্লেমান দাও তো এফপিএফ এনএলপি বা নিনি গ্রুপ যে হাসপা গ্রুপ নি তো আর বিশ্বমহন গ্রুপ নি তো তাই জেকব রাংখলনি বেবাং নর কাইসা কে বড়লে কি নর হই পাশে গুদাল ফানে বুমা aro to borok godana godale chung already inform khaijak kedarok to fainai leader ungla busuk abo fainai phaya chung abo sure dimaya কি সাকাদা কিছু sajak boroni je chief of army staff na inform dikha tinota dol kaitham group no chung inform dikha chungmati khainen thangui tongo o development no chung no tangnai lukono chung no bagnai kuno dino aba alada agency phai jahate bakman yatei o isuno tine chung salainai phaidi chung lahar ka sonan dige thangui tongo a lahar ka sonani himpano abuni sukang chung 1 tarikono বরং চিঠি রেখে স্টেট গভর্নমেন্ট ন কিয়া বাবু কোনো রেসপন্স মালিয়া আমনি পরে টেকেসিনি ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার অনারেবল অমিত শাহজি বনব जों ব ইমালান বাগে কক্টং রেখা এনকে টাইম শর্ট নি বাগে বরগাবো এরেঞ্জ খাইমালিয়া নেমিয়া ও সাবো হাইফানো जों টাই খাইনাই ইমিডিয়েটলি যাহাতে হোম ডিপার্টমেন্ট বাই হোম মিনিস্টার মালাইরান বরক जों সাইতক তংতা আচ্ছা অরো তো কাইসা তাঙ্গালে যে হেতু ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হবে তো ত্রিপ্রাসান বাগে না এদিবা এবা নরনি বদল সুবাংকা আর কি যে কা সমান লাহার কা সথানে কি পাবলিক ফাইন মাননা দেখো পাবলিক যত না তাবুনাং সাইপাইদ্রক যারা চিনি রিটার্নিস নি বাদে ভানো ত্রিপ্রাসা লুকো তাখকটাই বুখক সিকলা সিকিরক যত ফাইনে পার্টিসিপেট খাই মাননাই ও চিনি মানথাইনি স্বভাব সানথাইনি স্বভাব जों পিসফুলি খাইনাই আর কোনো গুন্ডাগিরি বে जों খাইগলা जों নাইয়া শান্তি তংকসাং বাইও লাহার কাসুমানো কাসনাইতা উসুল গ্যাদারিং নাই जोंनि तो जोंहा तिके टारगेट के चिनि केदारनो जोंल इनफर्म दिबायखा केदारनि सिमिनो प्राय नि हाजार खानेक तो फाइ फाइनाय आबुनि परे पाब्लिक रो गोबां जागानि थेके इनफरमेशन फाइखा बरक तो खनारगन बाक्सा लाम दिबायनाय तांके 12 तारिख फाइ एटेन खाने गाय तो लग लगे फाइ आजिसरि एटेन नाया आबुनि बागै बरक खनानो 11 तारिखनो लाम रेनाय जानजानि गामिनि बेडिं पत्र तैनाय বিভিন্ন জায়গা থেকে ফাইনাय आशा खालायो निनि एक गोबां नायथक नाङानो ত্রিপ্রাসার কাবু नायो जे चिन मान थाइना माननानि बाइके माननानि अबायता बो थायर का सजानाय दिनाव तो तीनटा जागा कासनि प्रॉब्लेम जों थाइ हिंगे ताबुक साख्लायमेयको जों विजिट खालायग्राना ओ विजिटनि परे नरक न जों क्लियर दिनायता दिनै नोङो जे प्रेस मिट खायमानि थाय जागाव सस फाइनाल दिनै चिनर फाइमान जाखा चिनि बरंगन एटीटीएफ नि प्रेसिडेंट स्वयं प्रेसिडेंट सिग्नेचर पर्सन एंड पावरफुल they or phai chini manjak phaika senior returnees bo phai manjak phaika chini takuk surendra borma bono sobai bo hino tai chini takuk mongol de borma allies kese bo pd group ni chini borong pd hingai sak hamia abo sak haine bagai botine ora attend mangli haipan joto dol ni no tongo jagawo tini ni press meet ota meeting kasene thakini ta 12 tarik जों तो तियार हामबाय Class 10 12 pioneer ni ba oe kya kotma kaham Dyna Group of Institute Bangalore ye to free admission 3 eligible students ni ba oe government scholarship puri anai Roni courses available to GNM and BSc nursing BBBSc MSc paramedical and pharmacy BBA BCA BCom and MBA College fee ni ba oe hinke na wana ni nai ek mani ke government scholarship by na pore mai nai hostel fee moha 4500 monthly mari nai Seats are limited and boy, die free now, one number of contact kedi, admission la rudi.